Hello guys! Di mata na sadang gwapa, cheers! Matatag sayo kay di man ta Francisa. So karong adlaw di ay akong i-share sa inyo ha ang akong daily routine. 6 a.m. in the morning mumatanag sayo ang babae kay manglimpyo. Una ko manglimpyo, syempre manghipo sa tasig daanan kay di man ta ganahan og samok. Di pa jud ta maibot ring dapita kay mag-change outfit pa jud ang babae. Charan, manan akong outfit, lisod ko dito mag-ilis, daghan na bag marites. And di pa jud ko kalakaw dring dapita kay ako pang silhigan ang payag o bahalag payag lang basta limpyo lang. Iguman ako pang limpyo sa payag, mag-inita sa kong initubig kay daghang mamainit usan ako dira nga adik sa kape. And maglumag na sad ko og kanon after para makapamahaog sayo. So karon ako nasang siligan ang tubig nga nag-awas-awas gikan sa tangke o tungod sa kong kareklama doon nga way bisagas giawasan akong tubig. Cheers na all daghan og tubig. Karon ako na sa siligan ang gawas kay daghan og mga tahon nga taga. Ganahan na lang ko og silig sa gawas kay na may moingon kupahan mo day oy ug gihanan mo day oy o di ba kasi madi ganahan manglimpyo na sa gawas. O syempre di ba ikaw ganahan jud ka manlimpyo sa gawas if na moingon mo na taga buntag. Cheers. So karon mong hugasan sa mga plato kay daghan kita hugason. Sa modo kadaghan nga akong hugason kay waman ko lang hugas kabi. O di ba resulta na sa kuha ako gyapon manghugas. And syempre di jud na pwede nga di na to'y patulo ang mga plato human upang hugas. Ang last na kong buhaton na yung pagpanghugas sa mga kaldero. So taga-adlaw jud na nakahugasan ang mga kaldero kay di ko ganahan magtanaw sa mga kaldero nga wa pay hugas.